Warm greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ya, saya sampaikan salam dari dalam nama Tuhan Yesus. And I also bring you warmest greetings from the Board of Elders and Session of Tabernacle BP Church. Dan juga saya sampaikan salam dari Badan Penatua Majelis Gereja. I thank God for the common confession we have in the Lord Jesus Christ. Dan saya bersyukur kerana kita mempunyai pengakuan iman yang sama. May the Lord Jesus Christ continue to keep us faithful to Him and His precious word. Dan kiranya Tuhan menolong kita tetap setia ya kepada firman-Nya. The text for today is taken from John chapter 8 verse 1 to 11. Firman untuk pagi ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-8. And the topic of today's message is no condemnation. Dan topik yang mau kita renungkan adalah tidak ada penghakiman. We live in a world that is quick to labor and condemn others. Kita hidup di dalam dunia yang dengan mudah sekali menyalahkan orang lain. This is especially true with the invention of social media. Ini menjadi sangat sering terjadi dengan adanya media sosial. Somebody takes a video and then will post it on Instagram or Facebook or even through WhatsApp. Mungkin seseorang buat sebuah video dan dipostingkan di Instagram, di Facebook atau platform lainnya. And soon, many will be posting their comments. Dan segera banyak orang akan memberikan komentar. And if this video appears to be incriminating of someone, well, soon you will have many people trying to destroy that person. Dan kalau video itu isinya adalah menyalahkan seseorang, maka cepat sekali banyak orang akan mulai merusak nama orang tersebut. Even though they may not know the full context or facts of the case, they are very quick to labor and to condemn. Meskipun orang-orang ini tidak tahu persis ya apa konteks atau latar belakang yang terjadi, mereka mudah sekali akan menghakimi dan menghukum. Man is without compassion, man is not merciful. Manusia itu banyak yang tanpa kemurahan hati, tanpa pengampunan. There is no love in society. Tidak ada kasih di dalam masyarakat. How we praise God that the Lord Jesus Christ is not like men. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus tidak seperti manusia. For here in this passage we see the gentle heart of our Savior. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat hati Tuhan kita yang lembut. He is full of love, He is full of compassion, He is full of grace and mercy. Tuhan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemurahan hati dan pengampunan. And that is why we adore the Lord Jesus Christ. Itulah sebabnya kita memuliakan ya Tuhan Yesus. And this is why also we are exhorting everyone from God's word that you must go to the Lord Jesus Christ. Inilah sebabnya kita menasihati semua orang bahwa kita harus datang kepada Tuhan Yesus. For in the Lord Jesus Christ you will be free from condemnation. Karena di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa terbebas dari sikap menghakimi. But what does it mean to be free from condemnation in the Lord Jesus Christ? Tapi apa artinya bahwa kita dibebaskan dari penghakiman di dalam Tuhan Yesus? Well, let us take a look from the passage today. Nah, kita akan lihat dalam bagian firman Tuhan di pagi hari ini. The first thing that we want to note from this passage is we are worthy of condemnation. Hal pertama yang kita perhatikan adalah bahwa sesungguhnya kita ini memang layak atau pantas dihakimi. The Lord Jesus Christ by this time have established a pattern of ministry in Jerusalem. Sampai saat cerita kisah ini, Tuhan Yesus telah menetapkan satu pola pelayanan di Yerusalem. At night he would dwell in the Mount of Olives. Dia nighttime, yeah. Di malam hari dia akan tinggal di Bukit Zaitun. And in the morning he will go into the temple and teach. Dan pada pagi hari dia akan masuk ke bait suci dan mengajar di sana.
One day he was in the temple, the people were all gathered there to hear his teaching. Dan suatu hari dia ada di dalam bait suci, dan orang banyak berkumpul di situ mau mendengarkan pengajarannya. By this time, Jesus Christ was already well known in Jerusalem. Nah, di saat itu Tuhan Yesus sudah sangat populer di Yerusalem. And many people desired to hear him. Dan banyak orang ingin mendengarkan dia. But while he was teaching on this very day, the scribes and the Pharisees had a plan to bring down the Lord Jesus Christ. Dan pada hari dia mengajar itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mempunyai sebuah rencana yang ingin memerangkapnya. Who were the scribes and Pharisees? Nah, siapa ahli Taurat dan orang Farisi ini? The scribes were people who were very well versed in the law of God. Nah, ahli Taurat ada orang-orang yang sangat ahli di dalam hukum Musa. They are people who will oftentimes copy the scriptures and the commentaries of men concerning God's word. Mereka lah yang sering menyalin kitab Perjanjian Lama dan menyalin komentar atau penafsiran dari guru-guru mereka sebelumnya. The Pharisees were people who were very conservative in their beliefs. Sedangkan orang Farisi ada orang-orang yang sangat konservatif di dalam kepercayaan mereka. They consider themselves as separatists. Mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri. They were very careful in keeping the Jewish traditions. Mereka sangat berhati-hati dalam mematuhi tradisi orang-orang Yahudi, so that they may appear to be very holy and righteous before men. Supaya mereka bisa kelihatan sangat saleh ya di depan masyarakat. But they were legalists. Tapi mereka adalah orang-orang legalis. Now when the Lord Jesus Christ appeared on the scene, they became very jealous of him. Nah, pada saat Tuhan Yesus muncul di hadapan orang banyak, orang-orang Farisi ini menjadi cemburu. Because the Lord Jesus Christ was extremely popular, and so they feared that the Lord Jesus Christ would take the power away from them. Karena Tuhan Yesus menjadi sangat populer, dan orang Farisi ini khawatir bahwa Tuhan Yesus akan mengambil kuasa dari mereka. So they were trying to find all means in order to destroy Christ. Jadi dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Now on this day they decided to bring this woman who was taken in adultery. Nah, pada hari tersebut mereka membawa seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berzina kepada Tuhan Yesus. In fact, the scriptures here record that she was caught in the very act of adultery. Kitab suci mengatakan tentang mencatat bahwa dia itu tertangkap basah. Lagi dalam perbuatan dia itu ditangkap. How easy is it to catch a person in the act of adultery? Apakah mudah kita menangkap seorang yang sedang melakukan suatu perbuatan dosa? Unless you really suspect the person to be found in adultery, well, it's not easy to catch one in the act. Kecuali kita sudah menduga bahwa dia akan berbuat dosa perzinahan, sulit sekali kita bisa menangkap dia dalam perbuatan tersebut sedang melakukan. So this meant that the scribes and the Pharisees were very deliberate in trying to catch this woman in the act of adultery, and they succeeded. Jadi kita menyadari orang-orang Farisi ini sesungguhnya adalah sangat berniat ingin menangkap perempuan itu di dalam perbuatannya, dan mereka berhasil. And now they brought this woman to the temple, making this case to be known before all, and by doing so they are saying that, well, this case is serious. Dan mereka membawa perempuan itu ke bait suci, ke tempat umum diketahui sehingga bisa diketahui oleh semua orang. Dengan cara ini mereka mau mengatakan masalah ini sangat serius. And indeed, right, this is a serious case because it's a transgression of the seventh commandment. Dan ini memang adalah dosa yang serius, merupakan pelanggaran hukum Tuhan yang ketujuh.
And in fact, they were right to say that in the law of God, that a woman who has committed adultery shall be judged and will need to be sentenced. Nah, orang Farisi juga benar bahwa di dalam hukum Tuhan orang yang berbuat zina itu harus dihukum. If a woman was betrothed to a man and she was caught in adultery, she must be stoned. Bahkan ketika seorang anak gadis, kalau dia sudah ditunangkan kepada seorang pria dan dia kedapatan berbuat zina, dia itu dihukum mati dengan dilempari batu. And if the woman is already married, well, she will similarly also need to pay with her life. Dan kalau perempuan itu sudah menikah, tidak sekedar bertunangan, dia juga harus membayar dengan nyawanya sendiri. So this shows how serious the Lord regards the seventh commandment. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita menganggap hukum ketujuh perzinahan adalah masalah yang sedemikian seriusnya. Now, this woman being caught in the act was definitely guilty of this transgression, and so therefore she was surely worthy of condemnation. Perempuan ini yang tertangkap basah, jelas sekali dia itu bersalah dan jelas sekali dia itu harus dihukum. And therefore it is right that she must be brought for judgment. Maka adalah tepat bahwa dia itu harus dibawa untuk dihakimi. But you see, the problem here was that the Pharisees and the scribes did not truly bring this woman because they were concerned of holiness. Tapi masalahnya yang kita amati adalah orang Farisi ahli Taurat ini, mereka membawa perempuan ini bukan karena mereka benar-benar peduli tentang kesucian. They brought this woman before the temple because they were interested in destroying the Lord Jesus Christ, the perfect Savior. Mereka hanya mau menggunakan kasus ini untuk menghancurkan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sempurna itu. What they fail to understand is that not only was this woman worthy of condemnation, everyone in this world is worthy of condemnation. Mereka tidak menyadari bahwa bukan hanya perempuan ini yang pantas untuk dihukum, tapi sesungguhnya setiap manusia di dunia juga pantas untuk dihukum. Dear friends, what is the declaration of the scriptures? Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh kitab suci? All have sinned and come short of the glory of God. Semua telah berdosa dan tidak memenuhi kehendak Tuhan sempurna. There is no one good, no, not one. Tidak ada satupun yang baik, yang benar. If we say that this woman is worthy of condemnation, then every one of us is also worthy of condemnation. Kalau kita katakan perempuan ini pantas dihukum, maka kita semua juga pantas dihukum. Which one of us can say that we have not broken the commandment of God? Karena tidak ada siapapun di antara kita yang bisa mengatakan kita tidak pernah melanggar hukum Tuhan. The commandments of God is given to us so that our sins may be exposed before God. Perintah Tuhan diberikan supaya dosa kita itu menjadi nyata, so that we may know that we are such great sinners before Him, and every one of us is worthy of condemnation. Sehingga kita masing-masing bisa sadar bahwa di hadapan Tuhan kita ini juga ada orang berdosa. So, but the problem is the scribes and the Pharisees, they do not see this point. Tapi masalahnya orang Farisi dan ahli Taurat tidak melihat hal yang satu ini. They are full of self-righteousness. Mereka merasa dirinya itu benar. And in fact, because of how they conducted themselves in society, there are many in society who thought that the scribes and Pharisees will be the first to go to heaven. Dan dari cara mereka membawa diri di masyarakat, maka kebanyakan orang berpikir
ahli Taurat dan orang Farisi inilah orang yang pertama yang layak masuk ke surga. But the Lord Jesus Christ knew their heart and He called them whitewashed sepulchres. Tapi Tuhan Yesus tahu hati mereka dan memanggil mereka apa? Kuburan yang dicat putih. They thought that because they can keep the Jewish tradition, so therefore they are clean, but actually in their heart it is full of rottenness. Mereka berpikir karena bisa mengikuti adat istiadat yang orang Yahudi, tapi sesungguhnya hati mereka itu hitam sekali. So everyone there knew that the woman was worthy of condemnation, but Jesus Christ had to let them know that all men are worthy of condemnation. Di hari itu semua yang hadir di bait suci tahu perempuan itu pantas dihakimi. Tapi Tuhan Yesus tahu semua yang hadir sesungguhnya juga patut dihakimi. So now the scribes and the Pharisees, they approach the Lord Jesus Christ and they ask Him in verse 5, "Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou?" Di ayat kelima, ahli Taurat dan Farisi datang kepada Tuhan Yesus, lalu mereka bertanya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapat kamu tentang hal ini? What was the motive of asking this question to the Lord Jesus Christ? Jadi apa tujuan mereka bertanya hal ini kepada Tuhan Yesus? Well, verse 6 tells us that this they say, tempting Him, that they might have to accuse Him. Ayat ke-6 mengatakan mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. They were not asking to know the truth, they were asking to trap Christ. Mereka bukan bertanya untuk mencari kebenaran, bertanya tapi untuk memerangkap. Now, why is this a trap, you may ask? Kita mungkin bertanya, kenapa ini adalah sebuah perangkap? Well, it's because in the Jewish law, this woman should be stoned. Karena dalam hukum Musa, perempuan ini memang harus dilempari batu. But during the time of the New Testament, the children of Israel were under the rule of the Roman Empire. Tapi pada masa perjanjian baru ini, orang Israel itu berada di bawah pemerintahan Romawi. Under the Roman law, this woman have not offended at all. Dalam hukum Romawi, perempuan ini tidak bersalah sama sekali. There is no rule against adultery. There is no law against adultery in the Roman Empire. Bagi pemerintahan Romawi, tidak ada peraturan untuk menghukum orang yang berzina. So according to Roman law, why should this woman be stoned? Jadi menurut hukum Roma, kenapa perempuan seperti ini harus dilempari batu? I'm not sure about the law of this land, but I know in Singapore there is no law in society that says a person cannot commit adultery. Saya tidak tahu hukum di negara Indonesia ini, tapi di Singapura tak ada peraturan untuk menghukum orang yang berbuat zina. And so, if the Lord Jesus Christ says this woman should be stoned, they will say, "How come you are going against Roman law?" Jadi kalau Tuhan Yesus menjawabnya dengan mengatakan perempuan ini harus dihukum, mereka akan bilang, kenapa kamu menentang peraturan atau hukum pemerintah Romawi? You are fighting against Caesar, so therefore you must be arrested. Ya, kamu melawan Kaisar, jadi kamu harus ditangkap. If the Lord Jesus Christ says that this woman should be free, then they will say, why are you contradicting the law of Moses? Kalau Tuhan Yesus bilang perempuan ini harus dilepaskan, mereka akan bilang, kenapa kamu menentang hukum Musa? You must be tried in the Jewish court and you also must be stoned. Dan Tuhan Yesus harus diadili di pengadilan orang Yahudi, dan kamu pun harus dilempari batu. So you see, if Jesus preach about mercy, they will talk about judgment. If Jesus preach about judgment, they will say, why are you not merciful? Jadi kalau Tuhan Yesus berbicara tentang kemurahan hati, mereka membalasnya tentang penghakiman. Kalau Tuhan Yesus mau menghukum, mereka berbicara, kenapa kamu tak bisa bermurah hati? The trap is set. Itu perangkap telah mereka letakkan. And these men appear very righteous before the people. Dan orang-orang ini kelihatannya sangat benar di hadapan masyarakat.
But see what wickedness lies in the heart of these scribes and Pharisees. Tapi lihatlah betapa jahatnya hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. But we praise the Lord that the Lord Jesus Christ is infinitely wise, and He knew how to deal with these scribes and Pharisees. Tapi kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus begitu bijaksana dan Dia tahu bagaimana menangani orang-orang demikian. Well, the Bible here says that the Lord Jesus Christ stooped down and with His finger wrote on the ground as though He heard them not. Kitab Suci mengatakan Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. So the Lord Jesus Christ, He kept silent. Tuhan Yesus berdiam diri. Now what was the Lord Jesus Christ writing on the ground? Apa yang Tuhan Yesus tuliskan di tanah itu? Well, the scriptures did not say. Nah, kitab suci juga tidak mencatat apa yang dia tulis. Well, some say that He may be writing the sins of the people who were gathered around Him. Kalau kita mau menduga, ada orang berkata mungkin dia lagi menulis daftar dosa-dosa manusia. Some say that He may be writing the 10 commandments on the ground, in the sand. Ada yang berkata mungkin dia lagi menyalin hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Well, we do not know. Tapi kita benar tidak tahu. But what is clear was that the Lord Jesus Christ purposely kept silent. Yang jelas adalah Tuhan Yesus dengan sengaja tidak mau berkata-kata. And He did so that the people could be, the scribes and the Pharisees could be accused by their own words. Tuhan Yesus berbuat demikian supaya orang Farisi dan ahli Taurat ini nanti akan disalahkan oleh karena perkataan mereka sendiri. The more they question the Lord Jesus Christ, the greater they were adding to their own condemnation. Lebih banyak mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, lebih banyak lagi dosa yang akan ditimpakan pada diri mereka sendiri. And so you realize that when they saw the Lord Jesus Christ was silent, they continued to question Him. Jadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus tidak berbicara, mereka terus-menerus bertanya kepadanya. And finally came the answer of the Lord Jesus Christ, which shut all their mouths. Akhirnya datang jawaban Tuhan Yesus yang akan menutup mulut mereka semua. He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. And with that statement, suddenly everybody realized that they are all guilty before God. Dengan pernyataan ini, tiba-tiba semuanya disadar bahwa mereka sendiri juga berdosa di hadapan Tuhan. The stone should not only be cast at the woman, the stone should also be cast at them. Batu itu tidak hanya perlu dilemparkan kepada perempuan, tapi juga dilemparkan kepada diri mereka masing-masing. This, I pray, is a truth that every one of us must realize. Saya berdoa kebenaran ini harusnya kita semua sadari. Don't be self-righteous like the scribes or the Pharisees and let wickedness dwell in your heart. Jangan merasa diri kita ini benar, padahal kejahatan itu ada dalam hati kita. Don't act like them to bring up issues, but with a heart of wanting to destroy the work and testimony of Christ. Jangan bertindak memulai suatu isu, tapi tujuannya adalah merusak pekerjaan Tuhan Yesus. The Lord knows and He sees. Tuhan tahu dan Dia melihat. Instead, everyone must be very humble before God. Sebaliknya setiap orang harus rendah hati di hadapan Tuhan. And we will find that if we are humble before God, every one of us must confess we are such great sinners before Him. Kita harusnya rendah hati dan mengaku bahwa kita ada orang yang begitu berdosa di hadapan Tuhan. All are worthy of condemnation, just as how all who were gathered there that day were worthy of condemnation. Kita harus menyadari kita juga layak untuk dihukum, ya seperti semua orang yang berkumpul di bait suci pada hari tersebut. So in verse 9, when they heard what the Lord Jesus Christ say, well, they were convicted in their conscience, and
One by one, they walk out, from the eldest to the youngest. And in the end, the Lord Jesus Christ was left alone with this woman. Di ayat ke-9 kita membaca, setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, hati mereka diyakinkan atau hati mereka tergerak, mereka tertuduh sadar, dan satu persatu mereka tinggal pergi. Akhirnya hanya ada Tuhan Yesus sendiri yang di situ. Here is the irony. Nah, inilah ironisnya. In the end, the only one that was left there, besides the adulterous woman, was the one that was truly without sin. Akhirnya yang ada di situ dengan perempuan itu ada orang yang tidak ada berdosa. And yet, at the beginning of the day, all these people who had sinned were trying to trap the sinless one. Tapi pada awalnya semua orang berdosa ini mencoba untuk memerangkap atau menyalahkan yang tidak berdosa ini. But you cannot fight against God and win. Kita tak bisa melawan Tuhan dan menang. And in the end, only Christ was left alone at the scene together with that adulterous woman. Pada akhirnya hanya Tuhan Yesus yang ada di situ bersama dengan perempuan yang berdosa. And by this, the Lord proved his point. Yes, the woman is worthy of condemnation, but please, everyone take note, all are worthy of condemnation. Dan demikian Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa memang benar perempuan ini pantas untuk dihakimi, tapi bukankah semua orang juga pantas dihakimi? So now I know that I am worthy of condemnation. So what can I do? Jadi kalau saya tahu saya pantas dihakimi, apa yang harus saya lakukan? Is it over for me? Apakah sudah tidak ada jalan lain bagi saya? And this is where we see the beauty of our Savior. Dari sinilah kita melihat keindahan juru selamat kita. So thus far we have seen 2 points. Worthy of condemnation is the first point. Sejauh ini kita telah melihat 2 hal. Pertama adalah layak untuk dihakimi. All are worthy of condemnation is the second point. Dan kedua, semua orang layak untuk dihakimi. And now we see the last point down here, that is free from condemnation. Dan hal yang ketiga di sini kita lihat adalah dibebaskan dari penghakiman. So now the Lord Jesus Christ talked to the woman and asked her, "Woman, where are those thine accusers? Have no man condemned thee?" Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorangkah yang ingin menghakimi engkau?" And she answered the Lord Jesus Christ, "No man, Lord." Dan jawabnya, "Tidak ada Tuhan." And this the Lord Jesus Christ purposely the Lord Jesus Christ purposely asked this question to her so that it may impress upon her heart that indeed in Christ she is now free from condemnation. Tuhan Yesus sengaja bertanya kepada perempuan ini untuk meyakinkan perempuan ini bahwa dia sekarang telah dibebaskan dari penghakiman. So since all those who had sinned did not condemn her, so now even the sinless one says to her, "Neither do I condemn thee." Karena mereka yang menuduh akhirnya tidak juga menghakimi, pergi semua, maka Tuhan Yesus yang tidak berdosa juga tidak mau menghakimi dia. You know, if there is one who has the right to condemn anyone in this world, it is God who is sinless. Kalau ada yang punya hak untuk menghakimi di dunia kita ini, maka satu-satunya punya hak itu adalah Tuhan kita yang tidak berdosa. Who can stand before the thrice holy God? No one. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus? Tidak ada orang. But here, Christ, who is fully man but also fully God, declared to the lady, "Neither do I condemn thee." Dan di sini Tuhan Yesus yang adalah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah mengatakan kepada perempuan ini, "Saya juga tidak menghakimi kamu." And dear friends, if you want to be free from condemnation, there is only one thing that you can do. Saudara-saudara, kalau kita mau dibebaskan dari penghakiman, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah ini.
You must truly repent of all your sins. Kamu harus benar-benar bertobat dari segala dosa. No self-righteousness like the scribes and Pharisees. Tidak ada rasa bahwa diri ini benar seperti orang Farisi dan ahli Taurat. If you think that you are clean of yourselves, you will never be clean. Kalau kita merasa kita ini suci, kita tak pernah akan suci. But if you confess that you are full of sin and you will humble yourself before Christ and say, Lord, please cleanse me from my sin, the Lord is always ready to forgive. Kalau kita mengaku bahwa kita ini penuh dengan dosa, maka Tuhan akan mengampuni kita. Look at this lady who is in society acknowledged to be a great sinner, yet the Lord Jesus Christ forgave her. Nah, perempuan ini yang dalam masyarakat akan disebut orang yang sangat berdosa, tetapi Tuhan memaafkan dia, yang mengampuni dia. So please don't say that I have sinned so greatly I cannot go to Christ anymore. Jadi jangan kita berkata bahwa saya sudah sedemikian berdosanya, saya tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Christ is the loving Savior who receives sinners. Kristus adalah juru selamat yang pengasih, yang menerima orang berdosa. This church, Calvary Batam BP Church, is also a congregation who receives sinners and will preach the good news of the Lord Jesus Christ to them. Gereja Calvary Batam ini, gereja kita, juga ada gereja yang mengkhotbahkan bahwa Tuhan Yesus menerima orang berdosa. Our desire is that everybody would know the love and compassion of our Savior and come to Him and find eternal life. Kerinduan kita adalah supaya semua orang mengetahui tentang kasih sayang dan pengampunan Tuhan, sehingga mereka semua bisa datang kepadanya. And once we become believers in the Lord Jesus Christ, we are here to support one another in our walk with Him. Dan kita yang telah menjadi orang percaya, kita dari sini untuk saling mendukung di dalam hidup kita bersama Tuhan. We are here to help one another grow in Christ. Kita dari sini untuk menolong satu sama lain bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Where there are weaknesses in one another, we are there to support. Memang di dalam diri kita ya ada kekurangan, ada kelemahan, tapi kita ada untuk menolong, untuk mendukung, so that every one of us can grow to be more and more like our wonderful Savior. Supaya kita setiap orang bisa bertumbuh menjadi lebih serupa dengan Tuhan kita yang begitu indah. But this is the mission of this church. That is also the mission of every Bible believing church. Nah, ini adalah misi setiap gereja, termasuk gereja kita. This is not a congregation that receiveth the self-righteous. This is the congregation that receiveth sinners. Can you repeat one more time? This is not a congregation that receives the self-righteous. This is a congregation that receives sinners who are willing to come to the Lord Jesus Christ. Kita bukanlah gereja yang menerima orang-orang yang merasa dirinya benar, tapi gereja yang menerima orang-orang berdosa. And we pray that everyone in Christ Jesus will find this declaration, there is now no condemnation. Dan kita berharap ya setiap orang bisa menerima pesan ini, bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada penghakiman. But also understand the sacred responsibility that comes when you are free from condemnation in Christ. Tapi kita juga harus mengerti ada tanggung jawab yang sakral bagi orang yang diampuni. For yes, here the Lord Jesus Christ showed mercy to this lady. Tuhan Yesus memang menunjukkan belas kasihan kepada perempuan ini. But He is still the Lord of righteousness. Tapi Tuhan Yesus tetap adalah Tuhan kebenaran. So while He sent this lady away with this declaration that she is free from condemnation, He also says, "Go and sin no more." Ketika dia melepaskan perempuan itu pergi tanpa menghakiminya, dia juga menyatakan kepadanya, pergi dan jangan berdosa lagi. Is anyone here walking far away from Christ? Kalau ada di antara kita yang telah jauh dari Tuhan, well, every one of us, we have our struggles in our walk with Christ.
Dan hidup kita bersama Tuhan, kita ada pergumulan. But all the more in our struggles in our walk with Christ, we must go to our Savior and cling on to Him. Dalam pergumulan itu, kita harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. But once the Savior declares, I forgive you of your sin, you must be determined in your heart to walk in the grace of God. Kalau Tuhan telah menyatakan Dia mengampuni kesalahan kita, kita harus membulatkan tekad, kita mau berjalan di dalam jalan Tuhan. You must be determined to sin no more. Kamu harus bertekad tidak akan lagi melakukan dosa. For this woman who was taken in adultery, of course what it meant was that she must not commit adultery again. Bagi perempuan ini, maksudnya adalah dia jangan lagi mengulang dosa perzinahan. All the steps that she must take in order to help her not to commit adultery again, she must do. Dia harus lakukan semua hal-hal yang bisa menolong dia tidak kembali kepada dosa perzinahan. She must never take the grace, compassion, and mercy of Christ for granted. Dia tidak boleh anggap ringan ya kasih karunia, kemurahan dari Tuhan Yesus ini. And when we have such a right spirit before Christ, you will realize how wonderful is our Savior. Kalau kita mempunyai roh yang benar di hadapan Tuhan, kita akan merasakan ya betapa indahnya Tuhan Yesus. Is not the gospel of the Lord Jesus Christ this, that though we are the chief of sinners, yet He saves us? Bukankah Injil Tuhan Yesus berkata, meskipun kita ada orang paling berdosa, tapi Dia mengampuni kita. And this shall continue to be our grand declaration throughout all the ages. Dan inilah pernyataan yang maha besar sampai kepada akhir zaman. So don't say others are worthy of condemnation. I am worthy of condemnation. Jangan bilang orang lain pantas dihukum, dihakimi, kita sendiri juga pantas untuk dihakimi. Indeed, every man is worthy of condemnation. Setiap orang memang layak untuk dihukum. There is no one good, no not one. Karena tidak ada yang benar, satupun tidak ada. But in Christ Jesus, our sins are washed away. Tapi di dalam Tuhan Yesus, dosa kita itu disucikan, dibersihkan. And we are clothed with His righteousness. Dan kita dibungkus oleh kebenaran Tuhan Yesus. So that we may now be accepted in the Heavenly Father. Sehingga kita sekarang bisa diterima oleh Bapa Surgawi. And dear friends, if that is what has happened in your life, go and sin no more. Saudara, kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu, pergi dan jangan berdosa lagi. Let us pray. Mari kita berdoa. Most gracious and merciful Father in heaven, Bapa Surgawi yang murah hati, we thank Thee, O Lord, for this precious passage of Scripture which You have given in Thy Word. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu berharga yang Kau berikan di dalam kitab suci. How we see the loving heart of our Savior right here. Bagaimana kami melihat hati Tuhan kami yang penuh kasih sayang. Though He be the most holy God, yet He is full of mercy and compassion. Meskipun Tuhan ada Allah yang maha suci, tapi Tuhan penuh dengan kasih sayang dan kemurahan. So Father, we pray that this love which the Lord Jesus Christ has showed us will also lead us to love Him. Kami berdoa supaya kasih ini juga menolong kami untuk mengasihinya. And that we will also follow our Lord Jesus Christ to be men and women with a merciful spirit. Kami juga mau mengikuti contoh Tuhan Yesus, menjadi orang-orang Kristen yang murah hati. So Lord, help Thy children to remember this lesson and hide it in our hearts today. Bantulah kami untuk mengingat pelajaran ini dan menyimpannya di dalam hati. And bless Thy people, O Lord, even as they seek to do their best for Thee, as they walk this pilgrim journey here on earth. Berkatilah umat-Mu ini dalam perjalanan mereka di dunia ini bersama Tuhan. This we ask and pray in Jesus' most precious Kami name. berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.